Lululemon. Lululemon me. Lululemon. Mimazor. Ayan. Okay. Size on tag, large. Large me, 2XL or semi-XL. Ganda. Pag size ko, oversize siya me. 150. Ang ganda ng kulay. Mine, abo, 150. Abo ang code, 150. Palit tayo ng suot na may na yung suot ko. Na may na yung ating suot. Okay, Ivy. Y2K. Ma'am Tots. Small, same sa akin. Small, med, 120. Mine, chocolate, 120. Chocolate, 120. Chocolate, 120. Next tayo, Mi. Next item. Okay, Levi's. Mima, Levi's. Parang dress to. Dress ba to? Mahaba lang na top. Small, medium. Best fit, medium. Pa-reward, 80. Mine, Levi's, 80 pesos. Pero may deposit ka na. Aba, Ma'am Sir, pray na siya. Yours na, Mi. 150. Kay Abo. Ma'am Sir, yours na to. Sir, pray na siya. Yours na to, madam. Ma'am Sir, yours na. Next tayo. Next item. Suot ko, sold na. Wait lang, palit tayo. Ay, ang ganda. Mi, basic top, H&M. Small on tag, ganda. Ang ganda. Cotton, Mi. Mending, ayan lang, okay? Mine, tayo rito ng Choco. Choco, 120. Choco, 120. Next tayo, palit ako suot. Chocolate, Ma'am Tots, bote. Bagal ng pasok sa akin. Ma'am Tots, bote, yours na to, Mi. Tots, bote, kay chocolate. Wait lang, ha? Nakusan ko na i-shoot. Si chocolate. Ayan. Ma'am Tots, yours na to. Suot ko, Mi. Sold na. Kaya nga magpapalit na ako. Palit na, Mi. Okay, kasi namay na to. Suot ko naman, Zara. Wait lang, ha? Zara, Mi. Ganda. Zara, Mi. Small to large, pwede. Cotton stretchable. Ang ganda naman ito. Mi, 120. Mine, suot. Suot, 120. Suot, 120. Suot ko, ha. Next. Ma'am Tots. Cute. Cotton on. Small. Diba? 120. Mine, panda. Mine, panda, 120. Yes, Gcash yan. Okay, Beb. Ganda. Bershka. Mami, cherry. Ang ganda. XL on tag. Large to XL. Rare yan, be. Rare yan. 150. Large to XL. Cherry ang code. Mine, cherry. 150. Next, Uniqlo. Uniqlo. Ang ganda, oh. Mi, Uniqlo. Medium large. Medium large, 140. Mine, Unique, 140. Sige, Ma'am Tots. Thank you. Thank you po. Next item. Next item, Bab. Cherry. Suot, Mami Christina Garon. Your suot ko, Mi. Christina Garon. Your suot ko, Mi. Christina Garon. Same sa suot ko, pero malaking size. Large to XL. Mine tayo large, 120. Same suot ko, ha. Ayan, same suot ko. Mine large, 120. Okay, wait lang. Cherry, yours na to. 150, Rosel. 150, Rosel Anis. Yours, Bev. Talagang wala akong live bukas, Mi. Ramdam nyo na yung boses ko. Naubos na siya. Uniqlo, 140. Kanino kay Unique? Unique. Okay, yours na to. Raquel. Hindi ko rin kakayanin bukas. Baka hindi ako tumagal. Sakto, magsusorting pa tayo. Pero bukas may posting ako. Ha?
Large. Rosel, yours, 120. Rosel, Anis, 120. Yours na, be. Okay, so naisuot ko. Wait lang. Balik tayo ng suot. Kuha tayo suot para masaya ang life. Okay. Pero parang hindi ko na kailangan suotin. Birch kami, medium ang tag, pero kaya to up to large. Me, 140. Rare. Mine, RR, 140. RR ang code, 140. Oo, sige. Thank you. Mine, RR, 140. Okay, palit tayo suot. Pa-reward muna. Ano to, Zara? Or Pull&Bear? Zara, me. Large on tag. Med to large, 80 pesos. Mine reward, 80. JNT po ang courier. JNT ang courier natin, madam. JNT. Palit lang ako ng suot. JNT. Zara, suot ko. Wait lang. Ganda na ng Zara na to. Me, medium on tag. Medium to large at kaya to. Ang ganda nito. Mine tayo rito suot, 120. Reward, yours to Raquel. Raquel, 80. Yours to Beb. Raquel. Okay, Eliz. Large on tag. Check natin. Okay rin nga. Med to large, 150. Rare to me. Mine, Dubai, 150. Dubai ang code, 150. Ayan me, sobrang stretch. Dubai, 150. Okay, me. Next tayo. Me, H&M. XL on tag, pero check natin. Med to large lang, body hugging. Body hugging, overruns tayo, ha? Mending side. Okay, 120. Ganda basic top. Mine tayo, H&M, 120. H&M, 120. H&M, 120. Suot ko, ha? Small, medium to large. Mine tayo, suot, 120, Zara. Suot, 120, Zara, mga madam ko. Yes. Next tayo, me, jorts. Unique. Namay na. Me, hindi ko pa yun nasusuot. Binili ko lang. Okay, wait lang. I-ano natin. Wait lang, ha? Sukatin natin. Sukat muna natin yung jorts nyo. Retro to, me, retro. Wait lang. Dubai, Hazel Benedicto. B, medida size, 30-31. 30-31. B, 150. George Stuttered. Ganda nito, retro. Mine, retro, 150. Retro, 150. Okay, Dubai. Yours na to. Hazel Benedicto. Hazel Benedicto. Yours to Ben. Suot.